So last আমি ইন্ট্ৰোগেটিভ সেন্টেন্স লৈকে আমাৰ হৈ গৈছিলে। আজি আমি ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্সৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম। চ' হোৱাট ইজ এন ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স? ইম্পাৰেটিভ সেন্টেন্স মানে যোনবোৰত এডভাইচ দিব পাৰে, কিবা অৰ্ডাৰ দিব পাৰে, ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পাৰে বা কিবা এটা প্ৰপ'জ কৰিব পাৰে। অ'কে, মানে কিবা এটা প্ৰপ'জেল দিব পাৰে। যেনেকে এডভাইচ লাইক যেনেকে ছাপ'জ ষ্টাডি 8 hours a day to get desired results. Suppose ঠিক আছে, মানে 8 ঘণ্টা পঢ়িবা, তেতিয়াহ'লে যোনটো ৰিজাল্ট তুমি বিচাৰা সেইটো ওলাই আহিব। So study 8 hours a day to get desired result. Order, suppose close the door. Order কি হ'ব পাৰে? Close the door. Request, suppose please give me the pen. আৰু proposal মানে কি? Suppose delay the meeting. Okay, সেইটো ৰিকুৱেষ্টটো হয় বাৰু, এইটো প্ৰপ'জেল টাইপতো ক'ব পাৰা। যদি বহুত মানুহে মিলি সেইটো কয় যে যদি কিবা মিটিং আছে সেইটো ডিলে কৰি দিয়া, দেন দেট ইজ এ প্ৰপ'জেল। চ' কমন থিং ইজ ডেট ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেন্স যিমান থাকিব, all the imperative sentence will start with verb. Always it will start with a verb. যেনেকে study 8 hours a day, study is a verb, close the door, close is a verb, please give me the pen, অকল please to verb নহয়, but give is a verb. Okay, there are some exceptions, যেনেকে give is a verb. So mostly it will start with a verb. Delay the meeting, delay is a verb. Okay, so imperative sentence তুমি কেনেকে গম পাবা? হয়তো তাতে advice দিয়া থাকিব, কিবা order দিয়া থাকিব, কিবা request থাকিব, বা there will be some kind of proposal. তোমালোকে মোক ক'ব পাৰিবা নেকি যে তোমালোকে ইণ্ডিভিজুৱেলি কিমান ঘণ্টা তোমালোকে পঢ়া শুনা কৰা বা ষ্টাডিজক দিয়া? এনি ছাবজেক্ট, এনিথিং, মিনছ হোৱাট ইজ দ্য টোটেল দিনত তোমালোকে কিমান আৱাৰ্ছ বা আৱাৰ্ছে হ'ব, তাতকে কমটো নহয়। তো একদিনত কিমান ইণ্ডিভিজুৱেলি পঢ়া শুনাত টাইম দিয়া? Please tell me. You can tell your answer. You can tell in the comment section. Comment section ত ক'ব পাৰা। Per day কিমান টাইম তোমালোকে ডেডিকেট কৰা টু ইউৰ ষ্টাডিজ? একো নাই, কম হ'লেও একো নাই, আৰু বেছি হ'লেও একো মানে হেৰি নাই, যিমান কৰা সিমান। 9 hours, very nice. Sir, 4 hours, बैठ नहीं पाते। 4 hours, okay. 4 hours is okay, but try to give 5 hours. Try to study at least যোনটো GS subject আছে ন, 6 hours, okay. যোনটো GS আছে, general studies, সেইটো minimum 2 hours পঢ়িবা daily, minimum. বাকি সাবজেক্ট মই ইমান নকওঁ, বিকজ বাকি তোমাৰ নিজৰ স্কিলৰ ওপৰতো কথা আছে। Okay, but GS, please study GS for 2 hours. Towards 6 to 9 a.m. Okay, so GS subject যোনটো আছে সেইটো please study GS for minimum 2 hours. 2 hours GS পঢ়িবা, and study maths also. Math study কি কৰিবা, mathটো practice কৰিবা। So এতিয়াতো math start হোৱা নাই, but still যদি কিবা পঢ়ি আছা বা if you know anything, then once math start, do maths for 2 hours. So ইয়াতে 4 hours দিবা, বাকি ইংলিছ আৰু ৰিজনিং it is your up to you. তোমালোকে কিমান বুজি পোৱা। Okay, if you are good in reasoning, then give reasoning 1 hour. আৰু English 1 hour it is enough. ঠিক আছে, but GS and maths বেছিকে পঢ়িবা, because chance আছে বেছি সেই দুটা সাবজেক্টৰ weightage বেছি হয়। Okay, even ইংলিছৰো weightage হয়, ইংলিছতো 20 questions তো ইংলিছৰ পৰাই থাকে। So imperative sentence সেইবোৰ। আচ্ছা, এতিয়া imperative sentenceত connector কি use হয়? To, single connector, to. Okay,
ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে এক্সাম্পল চালে গম পাবা, যেনেকে she said to me, please come back. কি হব? she told me, না না না, she told me নহব, sorry, she requested me to go back. Okay, so connector to use hobo aru some special words jeneki requested me, ordered, ebur word use hobo, ordered, requested, advised, okay, proposed, okay, ebur word use hobo. So ebur word তোমালোকে মনত ৰাখিব নালাগে, এনেও তোমাৰ MCQ টাইপ পেপাৰ হয়, so তোমালোকে জাস্ট এবাৰ বস্তুখিনি চাই লোৱা যে কি কি words আমি আমাৰ ইয়াত ইউজ হ'ব পাৰে, ordered, requested, advised, proposed, এইখিনি. So next, যেনেকে ইয়াত চোৱা, he said to me, please give a pen. He requested me to give a pen. Okay, so এইবোৰ word special words হয়, সেইখিনি ইয়াত এইবোৰ word ইয়াত use হ'ব. He said to me, please give a pen. He requested me to give a pen. He said to the servant, close the door. He asked the servant. Asked the servant to হ'ব পাৰে বা ordered the servant to হ'ব পাৰে. To close the door. So connector to is very important here. To use হবই. That কেতিয়াও use নহয়. Okay, so তোমালোকৰ questions যেতিয়া আমি আহিম তাতে confusion create কৰিম মই তোমালোকক options দি, but please don't fail. Okay, যেনেকে ask the servant to close the door. To will always come. In case of imperative sentence, to সদায় আহিব. তুমি ইয়াত that কেতিয়াও আনিব নোৱাৰা. Fine, is it clear to everyone? So ইমানটোলৈকে clear হৈছে সবৰ? Yes or no? Clear, no? Okay. Chalo, next. Yes, okay, okay. If it is clear, then please try to answer this question. King said to his men, do not be afraid of the enemy, but face them bravely. E. Everyone is still correct. He is correct. The king advised his men not to be afraid of the enemy, but to face them bravely. Okay. So, ইয়াত কি হল নো, এটা ট্রিক আছিলে ইয়াত যে king said to his men, do not be afraid of the enemy, face them bravely. দুটা পাৰ্টৰ লগত বেলেগকে টু লাগিব ইয়াত এক ইয়াতে দুটা সেন্টেন্স আছে, এটা হল ডু নট বি এফ্ৰেড অফ দ্য এনিমি আৰু এটা হল ফেচ দেম ব্ৰেভলি. দুটাই এডভাইস হয়. ওকে, দুটাহে এডভাইস হয়, সো দুটাত বেলেগকে টু লগাব লাগিব. ভেরি নাইস, ইউ গাইজ আনসার্ড সুপার. আনসার ইজ সি. দ্য কিং এডভাইসড হিজ মেন নট টু বি এফ্রেড অফ দ্য এনিমি বাট টু আকৌ টু লাগিব. ওকে, বাট টু ফেচ দেম ব্রেভলি. দিস অপশন এ টু কিয় রং হয়? ইয়াত চোৱা, টু নট বি এফ্ৰেড অফ দ্য এনিমি এণ্ড দে আস্কড, ইয়াত এইবোৰ নালাগে, ইয়াত কানেক্টৰ ডাইৰেক্ট টু লাগিব, so this option is wrong. The king asked his men to not be afraid of the enemy. To not be afraid নহয়, not to be afraid. Not पहले आएगा फिर to आएगा, ये याद रखना. Okay, these things in English এইবোৰ confusing হয় বহুত. So আগত first সদায় first not আহিব then to আহিব. To not কেতিয়াও নাহে.
Okay, যেনেকে I asked him not to smoke হব, not to smoke, to not smoke নহব। Okay, I asked him to not smoke, that is wrong, I asked him not to smoke, so not पहले आएगा फिर आएगा to। Fine। Option A, face, that's the point। नहीं नहीं, faced में कहाँ point है यार, face they had to be faced bravely, इसमें क्या गलत? सेम टू सेम थोड़ी छपेगा, ये पैसिव वॉइस में बोला है यार, তাতে একো ভুল নাই, এইটো পেসিভ ভয়েসত ক'ব পাৰি ন। ওকে, বাট এনেকে নহয়, সেইটো मिस्टेक নহয়, मिस्टेक टूथ है। द किंग आस्क्ड हिज मेन टू नॉट बी अफ्रेड, सो ऐसे नहीं होगा, ये भी गलत। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ द एनिमी एंड दे हैड फेस देम ब्रेवली, कोई मीनिंग ही नहीं है। ओके, सो दोनों में टू लगेगा। दैट वाज द पॉइंट आई वांटेड टू टेल यू, दैट দুটাতে টু লাগিব। দুটা পয়েন্ট বেলেগ বেলেগ হয়। ফার্স্ট টু হয় ডু নট বি এফ্রেড অফ দ্য এনিমি, সেকেন্ড টু হয় ফেস দেম ব্রেভলি। সো দেয়ার আর টু সেন্টেন্সেস। ওকে, যোনটো দুটাৰ লগত তুমি কানেক্টৰ লগাব লাগিব। This one, please. She said to the passenger, please don't smoke here. जो भी, work be, correct, correct, correct. She requested the passenger not to smoke there. Okay. She said to the passenger, said to change होगा requested में, because this is a request, request কৰিছে ন, request the passenger, requested or লগত কেতিয়াও to নাহে, so this option is wrong, requested to নহব, requested the passenger। Okay, there are certain words যাৰ পিছত কেতিয়াও to নাহে, so সেইটোৰ মাজত request টো এটা হয়, সেইবোৰ বস্তু মই তোমালোকক পঢ়াম next classes-ত, যে কোনবোৰ words, কোনবোৰ verb-ৰ লগত to লাগিব আৰু কোনটো verb-ৰ লগত to নালাগে। Okay, there are two kinds of verbs, এটাক আমি কওঁ bare infinitive verbs, আৰু এটাক আমি কওঁ infinitive verbs। Okay, যোনটো infinitive হয় ন, তাৰ পিছত সদায় to লাগিব, always, but যোনবোৰ bare infinitive হয়, to will not come। So request is a bare infinitive, সেইটো কাৰণে ইয়াৰ পিছত কেতিয়াও to নাহে। So she requested to the passenger is wrong, she requested passenger to not smoke here, to not নহব, ভুল। She requested the passenger that এইটো একো mean, so she requested the passenger not to smoke here। Fine, correct everyone, very nice। Next there is an important point, see this point, যেতিয়া এনেকুৱা words use হয়, when words like sir, your honor, your majesty, please, kindly, etc. are used in the reported speech, their sense is expressed by using the following expressions with the reporting verb and these are dropped। তোৰ বাদ দিয়া, এটো কি লিখা আছে completely ignore, I am telling you। see, যদি এনেকুৱা word থাকে sentence-ত, sir, your honor, your majesty, please, kindly, তুমি এইবোৰ word তো use নকৰিবা। আমি ইনডাইৰেক্টত আমি এইবোৰ word use নকৰো, sir, your honor, এইবোৰ ডাইৰেক্ট এইবোৰ একো use নকৰো, so we will replace them like we will use the word respectfully। okay, এনেকুৱা word respectfully words use কৰিম, তাৰ পিছত honorably এইবোৰ word use কৰিম। okay, but we will not use them, sir, your honor, your majesty। for example, this one, the student said to the teacher, sir, mark me present, the student respectfully requested the teacher to mark him present। So sir word took যদি তুমি replace কৰিব বিচাৰা, then you have to use such words like respectfully, honorably, এইবোৰ word। simple আৰু ইমান টেনচন নলবা, তোমালোকৰ MCQ আহিব, so তোমালোকে just right answer টো mark কৰিব পাৰিব লাগে। okay, but still English grammar শিকাটো দৰকাৰ, so তেনেকে শিকিম। তোমালোকে অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ইয়াৰ পিছতো যিমানে পৰীক্ষা দিবা ন, তোমালোকে মই এটাই বস্তু গ্যাৰেণ্টি যে এই আমাৰ ভিডিঅ' সিৰিজবোৰ চালেই হৈ যাব, এইবোৰ পিছতো তোমাৰ ওচৰত তোমালোকৰ ওচৰত থাকে। so these things are enough। next last sentence,
অপটেটিভ সেন্টেন্স, অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে কি হয়, প্লিজ এনিওয়ান কেন, অপটেটিভ সেন্টেন্সৰ মিনিং কি হয় ক'ব পাৰিবা নেকি? ঠিক আছে বাৰু, মই কৈ আছো। অপটেটিভ সেন্টেন্স মানে যোনবোৰ যেনেকে এলাচ, ওকে, এলাচ, হুৰে, হুৰা, ৱাও, এইবোৰ, এইবোৰক অপটেটিভ সেন্টেন্স। ওকে, এলাচটো কেতিয়া ইউজ হয়, যেতিয়া কিবা এটা বেয়া হৈ যায়। ওকে, এলাচ কেতিয়া ইউজ হয়, যেতিয়া কিবা এটা বেয়া হৈ যায়। সাপোজ এলাচ হি ডাইড, কিবা এটা বেয়া হ'ল, এলাচ হি ডাইড। হুৰে, এইবোৰ কিবা এটা ভাল কথা এক্সক্লেইম কৰিবলৈ ইউজ হয়, হুৰে, হুৰা, ৱাও। ওকে, সেইবোৰ হয় অপটেটিভ সেন্টেন্স। অপটেটিভ সেন্টেন্সেছৰ দুটা টাইপ থাকিব, এটা হ'ব তুমি ডেট লগাব পাৰা বা নো কানেক্টৰো লগাব পাৰা, বাট আমি ডেট প্ৰিফাৰ কৰো জেনেৰেলি। ওকে, উই উইল ইউজ দ্য কানেক্টৰ ডেট হিয়াৰ। Optative sentences are also called exclamatory sentences. Exclamatory sentences বুলিও আমি অপটেটিভক ক'ব পাৰি। যেনেকে এলাচ হি ডাইড, হুৰে উই ৱান, হুৰা, ৱাও, এইবোৰ। তো ইয়াত এটা টাইপ থাকিব যে তুমি ডাইৰেক্টলি সেন্টেন্সটো লিখিব নোৱাৰা। ফৰ এক্সাম্পল, যেনেকে হি সেড টু মি মে ইউ লিভ লং, হি সেড টু মি মে ইউ লিভ লং। So he blessed me that I might live long. ओके, मे का माइट हो गया, मे का माइट हो गया, ये यू जो था ये क्या था, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है ना, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। सो मी का जो सब्जेक्ट है, मी जो ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, मीर सब्जेक्टिव केस কি হয়, আই হয় ন। পুরো আমি লাস্ট ক্লাসত বহুত ভালকে ডিটেইলত ডিসকাস কৰিছিলো। তো মে ইউ লিভ লং, যদি তুমি কাবাক কোৱা যে মে ইউ লিভ লং, তাৰ মানে কি তুমি তাক ব্লেসিং দি আছা। ওকে, তো হি ব্লেসড মি দ্যাট আই মাইট লিভ লং। কোনোবা কিবা ডাউট সুধি আছে নেকি? এনি ডাউট ইউ কেন টেল ইন দ্য কমেন্ট, তেতিয়া মই ডাউটটো শুনিব ট্ৰাই কৰিম। ইয়াৰফোন ফাৰ্ষ্ট কমেন্টত এবাৰ কৈ দিবা, ওকে, কিবা ডাউট থাকিল। চলো, so he blessed me that I might live long. Okay. He said, long live the king. He wished the king might live long. Fine. Clear no? সবে বুঝি পাইছা no? তো ইয়াত এইবোৰ words use হ'ব, blessed, wished, exclaimed with joy, happiness, এইবোৰ words use হ'ব। Okay, যদি কিবা এটা দুখ হৈ যায়, okay, ইয়াতে exclamatory বেলেগ কি কৰিব। তো অপটেটিভক আমি এক্সক্লেমেটৰী বুলি সেম ধৰিব পাৰো, বাট মই যেনেকে নোটছ বনাইছিলো সেইটো বেলেগকে আছিলে, সো উইল ষ্টাডি ডিফাৰেণ্টলি অনলি। তো ইয়াতে এইবোৰ আহিব, ব্লেসড, উইশড। ওকে, এক্সক্লেমটো আমি বেলেগ এক্সক্লেমেটৰীৰ কাৰণে থৈ দিম, সেইটো মোৰ একেটাতে বনাই দিব লাগিছিলে। একো নাই, বেছি ডিটেইলত পঢ়িলে বেছি ডিটেইল ভাল। So he said to me, may you live long. He blessed me. He said, long live the king. He wished. নেক্সট টাইপ হয় এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স। আমি জেনেৰেলি অপটেটিভ আৰু এক্সক্লেমেটৰীটো সেমে ধৰো, বাট একো নাই, ইয়াত প্ৰব্লেম বেলেগকে ধৰিছে, আৰু জাষ্ট ডিটেইলিঙৰ কাৰণে মই তোমালোকক বেলেগকে। So he said, bravo, you have done well. So এক্সক্লেমেটৰী মই তোমালোকক বুজালো যে কেনেকৈ হয় সেন্টেন্স। ব্ৰেভো আহিব, ৱৰ্ডছ লাইক হুৰে আহিব, ৱৰ্ডছ লাইক wow, words like alas, এইবোৰ থাকিব। ওকে, তো তাতে যোনটো কানেক্টেড ইউজ হয়, দ্যাট ইজ দ্যাট, অলৱেজ দ্যাট ইজ ইউজ। ফৰ এক্সাম্পল, যেনেকে ইয়াত চাব পাৰা, কেনেকে লিখাৰ টাইমত আমি এক্সক্লেইমড উইথ হেপিনেছ লিখি, এক্সক্লেইমড উইথ সৰো, কিবা যদি দুখ হৈ যায়, কিবা দুখ হ'লে এক্সক্লেইমড উইথ সৰো, এপ্লডেড
যদি তুমি কাবাক প্ৰেজ কৰি আছা, ওকে, যেনেকে যদি সাপোজ কোহলি, বিৰাট কোহলি এটা ইনিংছত চেঞ্চুৰী মাৰি দিয়ে, তো আমি তাক প্ৰেজ কৰো ন, যে ৱাও হি প্লেড so well, so সেইটোক আমি এনেকে লিখিব পাৰো ইনডাইৰেক্টত এপ্লডেড। ক্লিয়াৰ হৈ আছে ন? কাৰোবাৰ ডাউট লাগি আছে নেকি? এনি প্ৰব্লেম? এনি খবৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে ন? ইজ দ্য লাষ্ট টপিক, আফটাৰ দেট আমি কুৱেশ্যনত গুচি। ক্লিয়াৰ হৈ আছে ন? তো ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব যোনটো থাকিব তাতে এইবোৰ ৱৰ্ডছ আহিব, এক্সক্লেইমড উইথ জয়, এক্সক্লেইমড উইথ সৰো, এপ্লডেড, তো সেইটো। তো দিজ আৰ এক্সক্লেইমেড, যেনেকে এক্সাম্পল চাব পাৰা। হি সেড টু মি, ব্ৰেভো, ইউ হেভ ডান ৱেল। হি এপ্লডেড মি, saying that I had done well. Clear no? I had কিয় হ'ল? Present perfect. Present perfect. Present perfect কিহত যাব? Present perfect যাব past perfect. Past perfect. You. You কি হয়? Second person pronoun will change according to object. Object কি হয়? Me. Me কাৰণে I আহিলে. I had done well. Okay. He applauded me saying that. Okay. He said, what a lovely voice she has. He explained with amazement. Okay. He explained with amazement that she had a lovely face. Sorry. জাষ্ট ডিফাৰেন্সটো ক'ত আছে বুজি পালা, যে এইবোৰ বেলেগ বেলেগ অলপ ৱৰ্ডছ ইউজ হ'ব, ফেঞ্চি ৱৰ্ডছ, সেইবোৰ আমি একদম মুখস্থ কৰিব নালাগে। কুৱেশ্যনত তোমালোকৰ অপশ্যনছ থাকিব, চ' তাৰ পৰা তোমালোকে মাৰ্ক, ইউ কেন মাৰ্ক। Words like applauded will be used, words like explained with amazement will be used. যেনেকে এইটো, he said to her, congratulations, you have done well. তোমালোকে এটা কাম কৰা, যে প্লিজ মেক দ্য ইনডাইৰেক্ট স্পীচ। ইনডাইৰেক্ট স্পীচ লোকে কনভাৰ্ট কৰাচোন, কি হ'ব? ফাৰ্ষ্ট টু, he said to her, congratulations, you have done well. He exclaimed with applauded. He exclaimed with applauded কি বস্তু হয়? এইটো কেনেকুৱা sentence? He exclaimed with applauded নহ'ব ন? Applauded her that she had done well, exactly. He wished her that she had done well. এই wish কৰা নাই, সরি, he wished her that she had done well নহ'ব, তাই অলৰেডি ভাল কৰিলে ন, তো সেইটোৰ কাৰণে সেইটো নহ'ব, সেইটো he wished her মানে কি, তুমি যোনটো সেন্টেন্স কৈ আছা ন, সেইটোৰ মিনিং হয় যে মানে তুমি বিচাৰিছা যে তাই ভাল কৰক। ওকে, মই প্ৰেৰণাক কৈ আছো, তুমি বিচাৰিছা যে তাই ভাল কৰক, বাট ইয়াতে যোনটো আছে তাৰ মানে কি তাই অলৰেডি ভাল কৰিলে, অলৰেডি কামটো হৈ গ'ল, চ' অনলি কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ গিভেন বাই ৰিতিকা এণ্ড ফিল। Okay, most perfect answer is given by Ritika. He congratulated her that he नहीं होगा वहां पे, तब वहां पे he नहीं होगा, he होगा। हाँ, she होगा, because you is the second person pronoun, second person pronoun है ये, तो second person pronoun will change according to the object। object क्या है? her है, लड़की, तो she will come, so correct is she congratulated her that, congratulated her
saying that had done well. This is the correct one. She congratulated her saying that, okay, he had done well. He congratulated her that she had done well is also correct, but the perfect thing. Congratulated, তুমি কাবাক congratulate করিবা, কিবা তো কবা no. So congratulated her saying that she had done well. Okay. He exclaimed with uploaded, হেতু নহব. Exclaimed with uploaded মানে কি? হয়তো হি আপলোড কৰিব বা হি কিবা এক্সক্লেইম কৰিব, দুটা কেনেকে আহিব লগত, হয় নাই? তো যদি তুমি এনেকে থাকিব, এনেকে ৰাখিব পাৰিলা হয় সেন্টেন্সটো যে he applauded her saying that she had done well, is also correct. Okay, या फिर he exclaimed with happiness, he exclaimed with happiness saying that she had done well. Okay, chalo next one. The player said, today we have won the ground. Please convert this. The player said, today we have won the round. They exclaimed with joy that they had won the round. they he, आप लोग क्यों प्रोनाउन लेके आ गया? वो नाउन है, वहां पे नाउन को यूज करो, नाउन को हटा क्यों दिया यार? Others, please try. The player said, hooray, we have won the round. The player exclaimed with happiness that they had won the round. Gaurav is absolutely correct. Perfect answer. हाँ, द प्लेयर होगा ना. आप लोग उसको हटा नहीं सकते ना, सब्जेक्ट को कैसे हटा देंगे? So it will be, if অকল দুজন তিনিজনে আনসার দিয়ে আছে কি হল? The player exclaimed with happiness that, हैप्पीनेस दैट लगेगा अनुकुमारी, बीच में एक दैट आएगा, कनेक्टर यूज होगा यहाँ पे. देखो क्या होगा. द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ, आप यहाँ पे हैप्पीनेस लिखो, जॉय लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जॉय लिख रहा हूँ. द प्लेयर एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट, दैट इतिहास हुआ. द प्लेयर एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दैट दे हैड वॉन द राउंड. एक्सक्लेम्ड विथ जॉय भी करेक्ट है, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय दोनों करेक्ट है. सी दिस वी, ये प्रोनाउन है, ये क्या प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना ये वी. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? द प्लेयर. द प्लेयर सेड वी हैव वॉन द राउंड. तो सब्जेक्ट जो है प्लेयर, तो मतलब हम लोगों ने जीता ना, तो वी का इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो ये दे हो जाएगा, दैट दे. हैव का हैड हो जाएगा, दे हैड वॉन द राउंड. ইট ক্লিয়ার? যোনে যোনে আনসাৰ কৰা নাই তোমালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ আছে নে? যোনে আনসাৰ কৰিছে তোমালোকৰতো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল বাৰু, বাট বাকি क्लियर टू एवरीवन? सर ब्रावो माने की? ब्रावो माने मतलब जो कांग्रेचुलेशंस हम लोग जो ये जो हुरे है ना, हुरे नहीं, ब्रावो मतलब किसी को शाबाशी देते हैं, शाबाशी देने के लिए जो यूज होता है ना, वो पीठ में थपथपाते हैं ना, वो उसके जगह में ब्रावो बोल सकते. तो चलो किसी को कवर किबा डाउट है আহিছে নেকি এতিয়ালে? anyone you want to ask me something? I think this chapter is over. এতিয়া আমি question চাম. So if anyone wants to ask, তোমালোকে সুধি লব পাৰা. Around 10-11 questions কৰিম আমি আজি ক্লাছত. You have any doubt, then you can ask. Clear, no? Then you try to answer this. Alas, I have lost my gold watch. Dead. কি হবো? Which option?
श्वेता, गौरव, अभी अनु समझ में आ गया ना? हाँ, ये होगा। हाँ, आई नहीं होगा, ये होगा। क्योंकि ये जो आई है ना, ये एक प्रोनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन। तो ये किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा। सब्जेक्ट शी है ना, तो शी होगा डायरेक्ट। शी एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, सरप्राइज थोड़ी है वो, सरप्राइज थोड़ी है वो, दुखी हो गई, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। मैंने ताई तो सरप्राइज हुआ रहा है ना, ताई ताई दुख लगी से ना, जे गोल्ड वाज टू हेडाई गोल्ड। शी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट, डिसगस्ट भी नहीं होगा। डिसगस्ट हो सकता है, डिसगस्ट नहीं होगा। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसको दुख हुआ, एलास बोला ना, एलास मीन्स सॉरो। यहाँ पे आई नहीं होगा, शी होना चाहिए, इसलिए ये भी रॉन्ग है, बट ये करेक्ट है। शी एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट शी हैड लॉस्ट हर गोल्ड वॉच। रीतिका तुम्हार साउंड রবা মই অফ করি, হ্যাঁ অফে আছে, অফ আছে। चलो ए टू सोआ, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा ट्रिक है। ये वाला देखो, ही सेड व्हाट ए हॉरिबल सीन। व्हाट ए हॉरिबल सीन मतलब, सपोज आप यू आर गोइंग टू द रोड, आपने देखा कि बीच में एक बड़ा सा नाला आ गया, ठीक है? तुमको आपको ऐसा देख के मतलब लगा कि व्हाट ए हॉरिबल सीन, मतलब बहुत गंदा कुछ चीज देख लिया। तो याद ए टू सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं, ए टू सेंटेंस एटाও सब्जेक्ट नहीं, व्हाट ए हॉरिबल सीन में सब्जेक्ट ही नहीं है। लेकिन हमको जब इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाना है, डायरेक्ट सेंटेंस इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट। इनडायरेक्ट सेंटेंस हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट मतलब सब्जेक्ट आपको चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए, ये मैंडेटरी है। इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेड व्हाट ए हॉरिबल सीन, ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर दैट इट, ये सब्जेक्ट हमने इंट्रोड्यूस किया, इट। ओके, ये जो इट है ये हमने इंट्रोड्यूस किया है, ये यहाँ पे नहीं था। ओके, इसको स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं। ये सब छोड़ो, ये सब से मतलब नहीं है। ये इट जो सब्जेक्ट है उसको हमने इंट्रोड्यूस किया है, वो पहले से नहीं था वो। चलो, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ फियर दैट इट वाज ए हॉरिबल सीन। वाज क्यों हुआ? क्योंकि प्रेजेंट को आपको पास्ट में लेना पड़ेगा, ठीक है, और आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा ही हेल्पिंग। तो दैट इट वाज ए हॉरिबल सीन, ठीक है। तो ऐसा सेंटेंस अगर आता है वेयर देयर इज नो सब्जेक्ट, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट। क्योंकि देखो, इनडायरेक्ट सेंटेंस जो होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट, वो हमेशा एक स्टेटमेंट ही होगा। तो एक स्टेटमेंट होने के लिए आपको सब्जेक्ट भी चाहिए, आपको हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए। सब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा इट अपने आप से, और हेल्पिंग वर्ब भी आप डालिए वॉज। ठीक है, आई होप आपको डाउट नहीं है। विल गो टू द क्वेश्चंस, प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, she said to me what is your name, please try to answer। D C D A D D प्रियदा, संगीता शर्मा, दीपक राजबंश, प्रेरणा, गौरव। अदर्स प्लीज ट्राई टू आंसर। थोड़ा रुक जाओ, लोग थोड़ा सोच वोच के बोलते हैं ना, तो पॉल डी, पूरा ए, पूरा ए न हो, इज न हो, वो इज टू वाज हो जाओ। सब सब आंसर दे दिया आप लोगों ने, ए बी सी। तो कभी भी ठीक से देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, रिवाइज करो अच्छे से। आंसर होगा
डी, he said to me, said to का तो asked हो जाएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखो said to तो asked हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है, she तो she रहेगा, he asked me, there is no change, what is your name, those questions जो क्वेश्चन ऐसा रहता है যোনবোৰ question এনেকুৱা থাকে য'ত আনসাৰ তুমি yes no দিব নোৱাৰা, তেতিয়া তুমি এটাও কানেক্টেড ইউজ নকৰিবা। যেতিয়া তোমাৰ লগত কুৱেশ্যনটো থাকিব যাৰ আনসাৰ তুমি yes no দিব নোৱাৰা, then you will not use a connector here. So you will not use a connector. You will use she asked me what, direct what. Now next, मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि जो इनडायरेक्ट स्पीच है दैट इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट, दैट इज ऑलवेज ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो व्हाट के बाद माई, योर, ये जो योर है दिस इज ए सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का क्या आएगा, माई, व्हाट माई नेम वाज, के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, व्हाट वाज माई नेम नहीं होगा। he asked me what was my name, this is wrong, was पहले आ रहा है मतलब this is a question, ये क्वेश्चन बन जा रहा है ना भाई। যেতিয়া was যদি আগত আহি যায় then it is a question, was helping verb আগত আহিব নোৱাৰে, helping verb আগত সদায় আহিব, কেতিয়া আহিব, when it is a question, otherwise helping verb subjectৰ পিছতে আহিব। যোনে যোনে আনসাৰ কৰিছে your কিয় হ'ব, your চেঞ্জ হ'ব ন, your চেঞ্জ হৈ যাব, সেকেন্ড পারসন প্রোনাউন হয় হেৰিৰ ৰেকৰ্ডিঙত চেঞ্জ হ'ব আকৌ অবজেক্টৰ, ঠিক আছে। সো সি ইজ নট ৰাইট। যোনে যোনে আনসাৰ দিছা এ, তোমালোকে এ কিয় দিছা, ইজটো কেতিয়াও ইজ হৈ থাকিব জানো, পুৰা ফুল কনফিডেন্সত তোমালোকৰ ফুল কাৰেক্ট আছিলে, অকল ইজ টু ৱাজ হ'ব। ওকে, সো গোটেইটো চাই ল'বা, হোৱাট ইজ টু ৱাজ হৈ যাব ন, বিকজ চিম্পল প্ৰেজেন্ট যোনটো থাকে প্ৰেজেন্ট পাষ্টত যাব ন সদায়। ওকে, এভৰিৱান ক্লিয়াৰ ন, এতিয়া যাৰ যাৰ ভুল হৈছিলে সবৰ ক্লিয়াৰ হ'ল, কিয় হোৱা নাই তোমাৰ আনসাৰটো, সেইটো সেইটো পইণ্ট হয়। তো চলো নেক্সট, প্লিজ টেল মি দিস, টিচার সেড টু দ্য স্টুডেন্টস you are wasting your time, please tell me. Ukil D, Ritika D, Prata, Prerna, Gaurav, correct, correct. Priyadas D, Priyadas D, yeah, D, D correct, D is correct, D is correct. Okay, very nice. The student teacher told the students that they were wasting their time. You are का where होगा, simple present, sorry simple continuous tense है, you are wasting, so it will be past continuous, they were wasting their time. Okay, you का they क्यों होगा, क्योंकि it is a second person will change according to the object, students plural है ना, plural है तो इसीलिए they आएगा। your जो है ये भी second person है, second person pronoun, तो it will also change according to the object, object क्या है, students है, plural है तो there आएगा, correct। फर्स्ट ऑप्शन क्यों भूल है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट ही, स्टूडेंट्स ही एकू सेंस नाही, टीचर ऑर्डर्ड दिस ऑर्डर, यात एटू इंपेरेटिव सेंटेंस নহয়, टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट यू वेर वेस्टिंग योर टाइम, नो इट इज नॉट यू, इट विल बी दे, ओके, बिकॉज इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, so ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट, एटू চাও কি মানে দিব পাৰা, he said to her do you know me,
गौरव बी। गौरव तुम बहुत वो है, माइंड बहुत ज्यादा फिकल माइंडेड है। अब दोनों ऑप्शन सेम टू सेम है, बी और सी, फिर भी आपने बी बोला। ठीक है, आपका माइंड थोड़ा सा फिकल माइंडेड है। नहीं नहीं नहीं, अरे सॉरी बोलने का जरूरत नहीं है। तो मतलब आंसर आपको कॉन्सेप्ट सब पता है, लेकिन मतलब आप थोड़ा फिकल माइंडेड है, पहले से आप देख लेता है। आप थोड़ा सा जज कर लो आंसर देने से पहले, बिकॉज अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू एग्जाम में। फॉलो दैट, all the see all the options properly. So most of the answers are option C. C, Kukil, Prerna, Ritika, Prasurjo, Gaurav, Ankita, Deepak, Priya, Anu, yeah, Prata D. He asked her if she knows him. नहीं नहीं, C is the right answer. Knows नहीं होगा। Do you know me ये simple present में है, तो it will simple past में चला जाएगा। simple past तो new होगा, knows नहीं होगा। This is in simple present only। ये सिंपल प्रेजेंट में ही है ना। सिंपल प्रेजेंट में अगर है तो वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। ओके, तो ही आस्क्ड हर डू यू नो मी, इसका आंसर किस में आएगा, यस या फिर नो में ही आएगा। व्हाट द आंसर विल बी, इट विल आइदर बी यस डू यू नो मी, यस आई नो यू, और नो आई डोंट नो यू। दो तरीके का आंसर आएगा, यस और नो। तो जो भी आंसर यस और नो में आता है उसमें कनेक्टर क्या यूज होता है, इफ या वेदर। सो ही आस्क्ड हर इफ ही न्यू। हिम क्यों आया समझ में आया ना, हिम। ये जो मी है ना, दिस इज ए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सो इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो ही का केस क्या आएगा, हिम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट, ही सेज आई विल गिव यू माय न्यू पेन। डी, कुकिल सी, गौरव, गीता, प्रस्तुत, Option C. डी, प्रेरणा। Others please answer. Option C. Please everyone try to answer. हल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। क्या दास, I think C is the right, yes, C is the right answer. Very nice. I thought maximum में भूल करिबा, but super. তোমালোকৰ concept গুটে clear হৈ গল। So he says present ত আছে ন, present ত আছে। so present ত যদি আমাৰ reporting verb, এটুক আমি reporting verb বুলি কওঁ। reporting verb যদি আমাৰ present ত থাকে ন, তুমি ইয়াত একো চেঞ্জ কৰিব নালাগে tense। ইয়াত tense চেঞ্জ কৰিবই নালাগে, will হে থাকিব। will would হৈ নাযায়। would তেতিয়া হ'ব যদি তুমি ইয়াতে যদি যোনটো আমাৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব আছে সেইটো যদি আমাৰ পাষ্টত থাকে, then only you will change the tense of the reported speech। otherwise তুমি reported speechৰ tense change নকৰিবা। so she says that she will give me her new pen। absolutely correct। okay, absolutely correct। she says that she would नहीं होगा। she says that I will, I क्यों आएगा भाई, she आएगा। she said that she would तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। she says that same she will give you के जगह me her new pen। please try this question। she said to her friend, why were you disturbing me। be careful, এটু ভাল question।
why she had been सब लोग ए बोल रहे हैं क्या? गौरव, कोकिल, प्राचुर्य, अंकित, व्रता, प्रेरणा या ए? फाइन. He asked her friend. She said to her friend, तो asked her friend, why were you disturbing me? So no connector, connector एक में भी नहीं है. तो she asked her friend तो चारों में ही सही है. Now next, why? You तो नहीं होगा इसमें. You कहाँ से आएगा? You तो नहीं होगा. You, it will be changed to her friend. It will be changed to she. So you तो नहीं आएगा. This is wrong. B is wrong. She asked her friend why had she. Had she नहीं होगा. It will always be she had. Because it's a statement. So subject पहले आएगा, helping verb बाद में आएगा. Okay, subject আগত আহিব, helping verb পিছত আহিব. So it's also wrong. She asked her friend why she is तो होगा ही नहीं. Obviously A is the right answer. She asked her friend why she had been disturbing. This sentence is in past continuous. Past continuous, and past continuous will change into past perfect continuous. Past perfect continuous. तो इसीलिए why she had been disturbing. Okay, had been disturbing. Next, he said to you, will you accompany me to the station? Please try this. Ukil C. Ukil, Subrata, Prasu. देखो एक तो बात है कि will you accompany me to the station, so ইয়াৰ যোনটো আনসার দিব সেইটো yes বা no দিব, so কানেক্টৰৰ একো কাম নাই, কানেক্টৰ নাই, so this option is anyways D आंसर নহয়. C, सुप्रिया, अंकिता, प्रेरणा, प्रासुर्य. C is absolutely right. यहाँ पे दो चीज में आप लोग कंफ्यूज, इफ शी, दो चीज में शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए शायद ए और सी में. ओके, सो देयर इज द सेंस ऑफ द सेंटेंस. वो पहले बी को एलिमिनेट करते. शी आस्क्ड यू इफ यू वुड हैव अकोम्पनीड हर. वुड हैव कहाँ से आया भाई? हैव का कोई चाहिए नहीं, विल को सिर्फ वुड ही करना है. बेकार नहीं. शी आस्क्ड यू इफ शी वुड अकोम्पनी यू. नहीं, वो आपको अकोम्पनी नहीं करेंगी, आपको उनको अकोम्पनी करना पड़ेगा. ओके, তুমি একম্পেনি কৰিবা ন, তাই তোমাক সুধিছে যে তুমি একম্পেনি কৰিবা নেকি তাইক. ওকে, so you would accompany her, so that's why C is the right answer. Asked you if you would accompany her to the station. Okay, so you will accompany her, she will not accompany you. তাই যদি তোমাৰ লগত যাব বিচাৰে, দেন তাই তোমাক কিয় সুধিব ন? তাই সুধিছে যে তুমি মোক এৰিব পাৰিবা নেকি. So if you would accompany her to the station is right answer. Number C, very nice, super. Next, Megha said to me, I don't know what he will say. He'll see. Megha told me that she didn't know what he would. Gaurav, Sika, Sukan,
asked me तो नहीं होगा, asked me तो no होगा, so option A is not the answer. Megha told me that I didn't know what she told me that I didn't. I तो होगा ही नहीं, ये भी गलत है. Megha told me that I के जगह she don't know, she didn't know what he would say. She is the right answer. ये will तो होगा ही नहीं. चलो, participation is little less. Please try to participate. Others also. She says to me, I brought a new purse yesterday. She tells me that she bought a new purse yesterday. A is not the right answer. Told me that she had bought. D. Prerna Bukil D. She says she had bought a new. Yes. Option E is the right answer. None of these. She says to me, see, sentence will go, she tells me that. She tells me that she had bought a new purse the previous day. Had नहीं होगा. Had नहीं होगा. यहाँ पे आप लोग tense তোমালোকে ইয়াৰ tense change কৰিব নোৱাৰা. Okay, because the see ইয়াতে চোৱা যোনটো says to যোনটো আছে ন, says to কিহত আছে, সেইটো প্ৰেজেন্টত হয়. তো প্ৰেজেন্টত থাকিলে আমি tense change কৰিবই নোৱাৰো, same লিখি দিম. He tells me, অকল says to tells হৈ যাব. He tells me that connector লাগিব that she bought. ইয়াতে had নহ'ব দে. Had নহ'ব because তোমাৰ ইয়াত বুজিছা ন প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে, so will not change the tense. He bought, আজি 10টা কোৱেশ্চন লৈকে কৰি যাবা হা, তাৰ পিছতে আমি ক্লাছ এন্ড কৰিম. He bought a new purse the previous day. Yesterday previous day হৈ যাব, সেইটো সদায় হ'ব. That is irrespective of this. Yesterday to previous day সদায় হ'ব, but ইয়াত তুমি tense change কৰিব নোৱাৰা. Is it clear to everyone now? যাৰ যোনে যোনে ভুল আনসাৰ দিছা, it is clear no? Everything is clear in your head? Clear no? रितिका, आप क्लास में नए हैं ना, आप थोड़ा रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए, ठीक है, अगर आपको डाउट है तो. তো কেতিয়া টেন্স চেঞ্জ কৰিব লাগে, কেতিয়া কি চেঞ্জ কৰিব লাগে, সেইটো জানিব লাগিব. যেনেকে yesterday to previous day সদায় হ'ব. It has no limitations. সেইটো সদায় হ'ব. Okay, next. She says to her father, I have learned my lesson. क्या होगा बोलो? Option D. She says to her father. भाई क्यों आप लोग डी क्यों बोल रहे हैं? The other C tells her father she had. We are in question number 9 यार, अभी लास्ट है क्लास. ऑब्वियसली ऑप्शन ए. ऑप्शन ए करेक्ट है ना. आप लोग क्यों बोल रहे हैं? डी कैसे होगा? सेज टू थोड़ी होता है. सेज टू टेल्स होगा ना.
says to तो टेल्स होगा, तो शी टेल्स, यहाँ पे टोल्ड सब क्रॉस, says to सेम नहीं रहेगा, टोल्ड, says to टेल्स होगा, बट आई हैव का ये टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस विल नॉट चेंज बिकॉज दिस रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में होने से टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो शी टेल्स विल बी शी टेल्स हर फादर दैट, आई के जगह में क्या आएगा, शी, दैट शी, हैव के जगह में हैज आएगा, हैज लर्नड हर लेसन, टेंस भी चेंज नहीं किया, भी चेंज नहीं किया, करेक्ट भी हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, टेल्स हर फादर दैट शी हैज लर्नड हर लेसन, ठीक है। देखो अगर आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, यू टेक योर टाइम, डोंट रश इनटू गिविंग द आंसर, आंसर देना काम नहीं है, सही आंसर देना काम है। फर्स्ट में आंसर, फर्स्ट सेकंड में आंसर नहीं करने से भी होगा, टाइम लो अपना, आराम से देखो चारों ऑप्शन को, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर आंसर दो। चलो लास्ट इज द लास्ट, यू हैव टू कन्वर्ट नाउ फ्रॉम इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्ट करना है, प्लीज डू इट। ऑप्शन ए गिल, गौरव, संगीता या प्रेरणा, यांग, बताओ। ही टोल्ड मी मतलब सेड टू होगा, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दैट ही हैड बीन, दैट आई हैव बीन, यू तो नहीं होगा भाई, यू का कोई काम नहीं है। आई वॉज वर्किंग, बेकार है, आई वॉज के साथ सिंस कहाँ से आएगा, है ना, आई वॉज के साथ सिंस तो नहीं आएगा, गलत। आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री, ही सेड टू मी आई हैव वर्कड इन दिस फैक्ट्री, तो वो होता दैट ही हैड वर्कड, तो हैड बीन जब है, हैड बीन है तो जो सेंटेंस होगा डायरेक्ट में, दैट शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट